Kad sam pošla svijetu uz tuđinu, bolje suze ti si lila, gorke suze cvetu ti si lila, i na vernost meni klela. Ja u tebe cveto veru nema, brzo kući ja se vratim. Sad se sjećam cveto šta sve vide, ponoć veše davno prošla. Od tad veše cveto zatvorena, a nečica polegana. Od tad veše cveto zatvorena, a nečica Nema krice, dečko. Na sunce sve ko je šta radio. soba ti je bila Ajde. zamračena, s komšijom si govorila, crnu kapu cveto s njim si pila, videh da si srećna bila. Tako li me cveto dočekuješ, tako li decu čuvaš, tako li me cveto dočekuješ, tako li decu čuvaš. Euzu billahi mine šeitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dobar dan, kako ste? Ste mi dobro? Više ljudi čeka live nek što gleda dijasporca. Sam da dim. Ladies and fucking gentlemen. Prije 2 dana počela je opskrba naših mozgova sa jednom jako kvalitetnom viješću. A to je da je otkriveno da je Muamer Kasumović ili ti ga Damir iz Luz Bunje normalan osuđen zbog bludničenja nad maloljetnikom iz 2021. godine. Kasnije ćemo pogledat i Iliju Benjaka, na nečemu nam se zahvaljuje, pa ćemo pogledat zašto je isto kaznu dobio i onda imamo kao završnicu inteligenciju svih inteligencija Bosne i Hercegovine kako raspravlja sa još većom inteligencijom. Međutim, hajmo mi redom. Kada ukucate na kliks.ba Muamer Kasumović, imate ovdje ovako jedan spisak vijesti od prije 2 dana. Izađete ovako i čitate. Šta se tu ima pročitati? Pardon. Glumac Muamer Kasumović osuđen je na 1 godinu dana zatvora
Ili ti ga na nogice. Zbog krivičnog dijela bludničenja nad maloljetnikom potvrđeno je za klik zba iz tužilaštva kantona Sarajevo. Na osnovu evidencija tužilaštva kantona Sarajevo informiramo vas da se protiv navedene osobe vodio postupak zbog krivičnog dijela bludne radnje koji je pravosnažno okončan pred općinskim sudom u Sarajevu, znači nije u Grančanici. Oglašen, valjda proglašen je krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine. Eno, opet onaj Amir vrši linč bez dokaza. Pa ima presuda. Ama dokaza bez donesi mi do... Čovječe Boži, osuđen čovjek, presuda ima Ama nemoj bez dokaza pričat protiv čovjeka. Bez dokaza. Jer ja sam lud i ono što je dokaz ja ne vidim ko dokaz i onda daj mi dokaz. Nemoj bez dokaza, jer ja sam lud, kontaš. Dakle, potvrđeno je za kliks.ba, sad ne znam ja, jel ima kakva kazna zatvora za presuđenog pedofila kad mu kažeš da je pedofil i da je presuđen, ne znam koliko se dobije za to zatvora, za takvu vrstu klevete i to. Ovu informaciju prvi je objavio Raport koji navodi da je nakon predstave Beogradskog narodnog pozorišta Tiho tiše, koja je izvedena u sklopu 6. Sarajevo Festa 16. septembra, u Narodnom pozorištu Sarajevo upriličen razgovor o predstavi koja govori o vršnjačkom nasilju, na čemu je Haman momak prisustvovao. Međutim, pišu da je tokom tog razgovora iz publike ustao mladić te šokirao sve svojom izjavom. On je, između ostalog, rekao da je bio žrtva pedofilije. Vidiš, on je znači rekao da je bio žrtva i sad ja ovdje bez dokaza napadam. I još ljudi sjeli presudili i ja đubre bez dokaza. Montiram proces garant. On je između ostalog rekao da je bio žrtva pedofilije kada je imao 14 godina, a da je počinilac poznati glumac. Iz publike su ga pitali o kome se tačno radi, na što je mladić odgovorio Moameru Kasumoviću, 43 godine. Slučaj se dogodio 2021. godine, a nakon toga je uslijedila prijava i sudski proces koji je rezultirao presudom u kojoj je Kasumović dobio 1 godinu dana zatvora. S obzirom da zakon dopušta da se može otkupiti do 1 godine zatvora, 1 dan oko 100 km, pretpostavlja se da je BH glumac to i učinio zbog čega nikada nije otišao iza rešetaka. Raportu iz općinskog i kantonalnog suda nisu željeli govoriti o ovom slučaju. Znači, općinski i kantonalni sud tu treba nešto ispitati. Čim šute. Gledat ćemo i top komentare. Jezivo, ali baš jezivo. Nemoj mi jezivo bez dokaza! Nemoj mi bez dokaza jezivo! Ovo nisam očekivao od Amire. Ama koji? Kad se ništa nije desilo, bez dokaza mi tu stao. Dan zatvora košta 100 km, a trauma ostaje možda i cijeli život. Ili, zašto se šuti na slučaj Kasumović? Ovo je prije 21 sat, Semir Hambo. Semir Hambo bez dokaza mi nemoj. Vijest da je glumac Moamer Kasumović pravomoćno osuđen na 1 godinu dana zatvora zbog bludnih radnji nad maloljetnikom odjeknula je i šokirala. A skoro jednako šokira i podatak da se od 2021. do danas o tome ništa nije znalo, kao i da se nakon saznanja glasno šuti. Glasno se šuti. Iako će se u javnom diskursu postaviti ono čuveno ali, da je žrtva maloljetna, da se žrtva morala zaštititi, ne može biti opravdanje za hronični manjak reakcija. Presuda je evidentno prije par godina donijeta u tišini, znači niko ništa o ovom obavijestio nije. Osuđeni Kasumović ju je otkupio po jedinstvenoj cijeni 100 km po danu i državi isplatio 36.000 km za 1 godinu dana zatvora. To se poklapa s njegovim povlačenjem iz javnog života u BiH, ali za javnost, za većinu građana Kasumović je do jučer bio simpatični glumac iz popularne serije Lud, zbunjen, normalan. Bio je umjetnik, bio je neko koga se percipiralo kao osobu koja nasmijava. U stvari Kasumović je osoba zbog koje je neko plakao, prošao traumu i šta sve ne. Za bludne radnje je prema zakonu zapriječena kazna od 1 do 5 godina zatvora. Iako će se u nastavku neko postaviti pitanje visine kazne, možda tražiti olakotne okolnosti i to mjeriti s nivoom bludničenja, onda imamo novi društveni problem. I imat ćemo, ja vjerujem, pošto društvo je puno degenerika. Ako je zakon loš, zašto nema poziva, inicijativa da se mijenja?
Zašto od onih koji bi trebali biti pokretači društvenih promjena iz svijeta kulture nema glasa, jasnog i glasnog? Zašto se stječe dojam da je ovo slučaj lokalne pljačke trafike, a ne ozbiljan problem na koji se mora ukazati i javno osuditi? Ja vjerujem da će dijasporac večeras upaliti live o tome da ukaže na problem. Koja to olakotna okolnost može opravdati bludničenje, jer osoba koja je pravomoćno osuđena je mnogima možda bila uzor? I kažu komentari: zato što vlast drže oni koji nemaju opredeljenje poput njega, zato što je dio FGR klape, prosječan glumac koji je tek onako dobio priliku da glumi u najpopularnijoj seriji. Novinaru, da te upitam u još jednu stavku zakona: do godinu dana zatvora se može odležati u kućnom pritvoru ako optuženi želi, a nema para da plati. Znači, staviti na nogicu i sjedi u kući da im nisi na trošku. Ja sam tako 3 mjeseca radi Amidže ludog fasovo zatvora. Doduše imao sam 2 puta mjesečno po 4 sata da napustim kuću radi nabavke namirnica i da podvučem, bio sam nevin. Zar nismo svi, jebi ga? Tužilaštvo KS se žalilo na visinu kazne Muameru Kasumoviću, ali uzalud, prije 19 sati. Nakon što je otkriveno da je Muamer Kasumović osuđen zbog bludničenja nad maloljetnikom 2021. godine, ne stišavaju se reakcije javnosti. Mnogi se sa čuđenjem pitaju kako je moguće da je za takvo krivično djelo izrečena tako niska kazna i kako je moguće da se kazna za takvo djelo uopće može otkupiti. Iz tužilaštva kantona Sarajevo su nam rekli da su se žalili na ovu presudu, konkretno na visinu izrečene kazne, no sud je njihovu žalbu odbio, naravno. Ja ne znam što će uopšte žalbe kad se samo odbijaju sve. Tužilaštvo kantona Sarajevo uložilo je žalbu na visinu sankcije, međutim, kantonalni sud u Sarajevu odbio je žalbu tužilaštva i potvrdio prvostepenu kaznu općinskog suda u Sarajevu, kazala nam je glasnogovornica tužilaštva kantona Sarajevo Azra Bavčić. Podsjećamo, Muamer Kasumović je 2021. godine osuđen na godinu dana zatvora zbog krivičnog djela bludničenja nad maloljetnikom. Na osnovu evidencija tužilaštva KS informiramo vas da se protiv navedene osobe vodio postupak zbog krivičnog djela, mam dokaze mi daj. Zbog krivičnog djela bludne radnje koji je pravosnažno okončan pred općinskim sudom u Sarajevu. Proglašen je krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, znači minimum svih minimuma. Potvrđeno je ranije za Kliks.ba iz tužilaštva kantona Sarajevo. Nevjerovatno ružno, mada mi nikad nije bio drag, ta serija je i inače gomila prostakluka i jada, polusvijet. Ko je 3 godine krio presudu? To bi trebalo utvrditi. Ne znam ima li ko muda da to utvrđuje. Omladinski film Festival Sarajevo o Muameru Kasumoviću. Gadi nam se u najmanju ruku. Ovo je jedna od prvih reakcija prije 17 sati. Omladinski film Festival Sarajevo je u septembru 2016. godine prekinuo ugovor o saradnji sa Muamerom Kasumovićem uz prethodni dogovor obje strane, saopćeno je iz direkcije festivala. Kako su naveli, Kasumović je tokom 2015. i 2016. godine obavljao posao kreativnog direktora festivala. Od momenta prekida saradnje niti festival niti predstavnici festivala nisu imali kontakt sa Muamerom Kasumovićem, niti ponovnu potrebu da se uspostavi saradnja, kazali su iz OFFA. Dodali su da Omladinski film Festival Sarajevo, kao jedan od najvećih projekata iz kulture i filmskih festivala u Bosni i Hercegovini i regiji, najoštrije osuđuje svaki vid nasilja i zlostavljanja, što potvrđuje naša festivalska politika i posvećenost BiH društvu kroz niz projekata i aktivnosti. Zgrožava nas činjenica i gadi nam se u najmanju ruku da je neko ko je bio dio festivala koji radi sa mladima spreman na postupke koje je uradio i da nismo to ranije uočili. Za vrijeme rada na OFF-u Kasumović nije imao incidenata, bar koliko se zna. No ako se ustanovi da je imao namjeru ili se pojavi informacija, OFF će staviti na raspolaganje agencijama i tužilaštvu, naglasili su iz OFF-a. OFF Sarajevo ovim putem insistira da svi emiteri koji trenutno u programu imaju serije, filmove i sadržaje u kojima jeste Muamer Kasumović odmah bez odlaganja obustave emitiranje istih, a nadležne institucije da ponovo otvore istragu te ustanove kako je moguće da se za ovako djelo Kasumoviću presudilo sa 1 godinom zatvora. Čovjek se može zaustaviti kada se diže, ali ne i kada pada. Zbog upita medija ističemo još jednom, Kasumović nema nikakve veze sa Omladinskim film festivalom Sarajevo. OFF i dalje nastavlja snažno da se bori protiv svakog vida nasilja,
te insistira na hitnoj izmjeni zakona gdje će svaki prestupnik kao Kasumović biti registrovan i javno objavljen. Javno objavljen, ali bez dokaza. Stoji u saopćenju direkcije festivala. Podsjećamo, Muamer Kasumović je 2021. godine osuđen na godinu dana zatvora zbog krivičnog djela bludničenje nad maloljetnikom. Jest ovo lijepo ponavljat? Kako lijep osjećaj kad ponavljam ovo. Na osnovu evidencija tužilaštva KS informiramo vas da se protiv navedene osobe vodio postupak zbog krivičnog djela bludne radnje koji je pravosnažno okončan pred općinskim sudom u Sarajevu. Proglašen je krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine. Potvrđeno je ranije za kliks.ba iz tužilaštva kantona Sarajevo. Kako je lijepo ovo čitati. Ostale kolege mu nešto utihnule. Niko živ se ne oglašava od glumaca. Niko živ. A znaju kukat kako nema para za filmove. Za ovo što je on radio pa platio izgleda ima dovoljno. Pa ima eto 36.500 maraka. Nek se neko ogradio barem iz kurtoazije. Ostale kolege i licemjeri neka šute, ali neka i istovremeno skaču da iznesu cijenjeno mišljenje na svaku drugu temu, a prefrigani P-medo slobodno se šetka. Ž. Let's proceed further. Seksualno zlostavljanje. Haris Pašović o Muameru Kasumoviću. Institucije i produkcije koje su imale dodir s tim nasilnikom treba da se oglasi. Ne stišavaju se, prije 4 sata, ne stišavaju se reakcije javnosti nakon što je otkriveno da je glumac Muamer Kasumović osuđen zbog krivičnog djela bludničenja nad maloljetnikom, a o presudi i gnusnom činu za kliks.ba govorio je reditelj Haris Pašović. Naime, slučaj je otkriven po završetku predstave Beogradskog narodnog pozorišta Tiho tiše, koja je izvedena u sklopu 6. Sarajevo Festa 16. septembra u Narodnom pozorištu Sarajevo, kada je upriličen razgovor o predstavi koja govori o vršnjačkom nasilju. To je nagnalo jednog mladića da iznese svoju priču o seksualnom zlostavljanju. On je kazao da je njegov zlostavljač bio poznati glumac Muamer Kasumović. Sprod šalje 2 eura, nije džaba zamijenio kasetu u LZN i donio gay film. Sve su to iste regovi. Hvala na 2 eura. Ovo priznanje ostavilo je u šoku prisutne, ali je brzo pokrenulo lavinu. Nakon ispovijesti mladića, tužilaštvo kantona Sarajevo je potvrdilo medijima da je Muamer Kasumović osuđen na godinu dana zatvora zbog djela bludničenja nad maloljetnikom. Ispovijest mladića, ali i gnusne radnje glumca potresle su i direktora Sarajevo Festa Harisa Pašovića. Aha, on je direktor. Mi smo pozvali predstavu koja govori o vršnjačkom nasilju i jedan od ciljeva je bio da se govori o užasu. Ovaj mladi čovjek je na kraju predstave ustao i obratio se publici te je zamolio da se ne snima. Njemu je bilo vrlo teško govoriti, bio je potresen. Publika ga je ohrabrivala i glumci iz predstave su ga ohrabrivali. Onda je on imenovao Muamera Kasumovića kao počinitelja seksualnog nasilja nad njim. To je proizvelo jedan totalni šok. Ljudi su jako cijenili to što je mladić imao hrabrost i što se osjećao sigurnim da to kaže na ovom mjestu, kazao je. Reditelj ističe da je ovo užasan čin koji je zapravo zločin na koji ne treba ostati po strani. Mi smo svi zgroženi, ja sam zgranut, izgađen. Nema dovoljno riječi da se opiše koliko je to jedna užasna stvar. To je zločin. Mi smo dali što smo mogli da damo, odnosno da podržimo žrtvu i osiguramo prostor u kojem je ona to mogla reći. Umjetnost je tu da osigura ljudima mogućnost da kažu stvari koje ih tište na neki način. Mislim da se pokazalo dobro da su umjetnost i mediji poveli jednu društvenu akciju za koju se nadam da će iznjedriti pozitivnu vrijednost za društvo u smislu sprečavanja takvih zlodjela u budućnosti, dodao je. Pašović je pozvao institucije i produkcije koje su imale dodira s Muamerom Kasumovićem da se oglase. Šute svi ko zalivene. Veliki pozdrav za čitav čat. Pročitao sam dosta reakcija, ima mnogo glumaca koji su se oglasili o ovom slučaju, a koji su očajni, koji su vrisnuli. Ne mogu da govorim u ime ostalih. Mi smo na festivalu učinili onoliko koliko smo mogli i evo doprinijeli smo da taj slučaj dođe do javnosti. Želim da ostale institucije i produkcije koje su imale na ovaj ili onaj način dodira s tim nasilnikom da se oglase. Mi nismo. On nikada nije učestvovao na našem festivalu. Nije glumio u mojim predstavama. Ja njega jedva i poznajem. Mi smo na strani žrtve, dodao je. Kasumović je za djela bludničenja nad maloljetnikom dobio kaznu od godinu dana koju je otkupio, što dodatno frustrira javnost. Pašović smatra da su sada na potezu oni koji kreiraju zakon te dodaje da kazna za ovakva djela mora biti oštrija.
Svi želimo da to budu strožije kazne. Ja želim da to budu strožije kazne. Kako se to reguliše u zakonu i ko to reguliše, ja tačno ne znam. Sada je na redu zakonodavac, a to su parlamenti državni i entitetski. Sada zakonodavac treba da propiše teže kazne za djela seksualnog nasilja. Možda treba sačekati još malo da još koji slučaj se desi, pa onda ću. Posebno nad maloljetnicima. Najveći benefit i najveći ishod iz ovog slučaja, pored zaštite žrtve, treba da bude pooštrivanje kazni. Sada su na potezu oni koji kreiraju zakon, zaključio je. Slučaj se dogodio 2021. godine, a nakon toga je uslijedila prijava i sudski proces koji je rezultirao presudom u kojoj je Kasumović dobio godinu dana zatvora. S obzirom da zakon dopušta da se može otkupiti do godine zatvora, 1 dan oko 100 km, pretpostavlja se da je BH glumac to i učinio, zbog čega nikada nije otišao iza rešetaka. Veća je misterija kako ovakav slučaj nije izašao u javnost tad nego da li je kupio ili ne slobodu. Kako je uopšte moguće da javnost nije upoznata sa ovom presudom i ko je pristao da se takva kazna otplati? To je jedini razlog, jer ne mogu ja druge razloge ništa postići, da sad ja idem nekog štitit, ne, ali mogu ovako rasprostraniti vijest. I sad, pošto su oni htjeli sakriti vijest, to je jedini razlog što je to na dnevnom redu ovog live-a. Eto, hoćeš sakrit, sad nećeš sakrit. Koliko toliko je da se proširi. Bitno je da se otkrije ko je zataškao ovaj slučaj, puno bitnije od oglašavanja pojedinaca. Da, znači pod hitno to se treba ustanoviti. Povukao se u Bijelo Polje. Muamer Kasumović otkupio slobodu i nastavio raditi, snimio 2 serije u BiH. Igrao u predstavama u Crnoj Gori. Znači aktivan momak trenutno. Muamer Kasumović, nakon što je u slučaju iz 2021. godine osuđen zbog krivičnog djela bludničenja nad maloljetnikom, otkupio je slobodu i nastavio snimati serije i igrati u predstavama. Naime, od 2021. godine do danas Kasumović je igrao u brojnim ostvarenjima, a jedno od njih je serija u Princ iz LA, produkciji BH Content Laba. BH humoristič, vi ćemo hoće Content Lab se oglasiti. BH Content Lab, hoćete se oglasiti i prekinuti suradnju, ili nećete? Možda i vi imate afiniteta ako nećete. Ako nećete, hoćete li se oglasiti? BH humorističnu seriju režirao je Alen Šimić, a u seriji su pored Muamera Kasumovića uloge odigrali i Alen Muratović, Nadine Mičić, Mediha Muslijović i mnogi drugi. Serija se počela snimati 24. januara 2023. godine, a emitirala se na Mojoj TV. Moja TV, hoćete se oglasiti ili nećete? Hoćete prekinuti suradnju ili oglasiti se ili ne, od tog ništa. Kasumoviću je dodijeljena i glavna uloga u seriji Halo taksi Feđe Isovića. Snimanje ove serije počelo je 24. septembra 2023. godine u Hrasnici u Sarajevu. Pored serija koje je snimao u našem glavnom gradu, Kasumović je aktivno radio i u pozorištu u susjednoj Crnoj Gori. Radio Bijelo Polje portal. Osjećaj je uvijek, onako da kažem, divan. Lijepo je kada dobijete priznanje za svoj rad, a moram da priznam da sam tu jako subjektivan iz razloga što ta nagrada dolazi za rad u Bjelopoljskom pozorištu i za rad sa mojim dragim kolegama Slađom, Vladom, Peđom, Sanjom i Denom. I naravno Mićom i Derekanom i svom ostalom tehničkom ekipom koja nas je pratila tokom par mjeseci rada. Eto, znači ta nagrada je dokaz da je rad koji smo uložili i trud se isplatio i da Bjelopoljsko pozorište zajedno sa svima nama ovdje može da pravi kvalitetne predstave koje mogu da pariraju svim ostalim u regionu. Pa moji utisci su impresivni, prije svega što spletom okolnosti nijesmo mogli da imamo intenzivne probe, ali se to nije odrazilo na kvalitet izvedbe predstave na Ubu, jer znate kako svaki umjetnik kada stvara je u neprestanoj borbi sa sobom, znači istroši ga nekad i psihički i emotivno, kako god, ali sa druge strane mu daje neku novu energiju da bude sve bolji i bolji i da možda nekad i prevaziđe neke probleme na privatnom polju i svakako da daje snagu da ovaj svijet kakav god daje ipak posmatramo nekim boljim i ljepšim očima. Jako je lijepo biti član Bjelopoljskog ansambla i Bjelopoljac uopšte na Ubu, što je potvrdio i okrugli sto, odnosno žiri koji je uputio kako Muameru za režiju i nama kao glumcima koji smo igrali u predstavi Kokoška jako dobre kritike
s akcentom na dobru glumu, dobru režiju i zaista smo bili ponosni na to što smo mi sjajno odigrali predstavu i što uopšte imamo tako jako dobru predstavu. Naravno, svi smo negdje podjednako zaslužni. Naravno, najveće zasluge ide Muameru Kasumoviću koji je imao izuzetno krajnje povjerenje u sve nas i iz nas je izvukao maksimum. Tu predstavu smo Muki, čini mi se, radili 3 mjeseca sigurno, zaista studiozno, puno odricanja vremena, rada, truda, radili smo na svakom liku, na psihološkom profilu likova, odnosima među likovima, radnjima, baš onako krajnje odgovorno i profesionalno. Ja moram da uskočim ovdje i da kažem, Skoči. dovežem na Slađu i da pohvalim stvarno ekipu glumačku koja je radila na predstavi, jer to su ljudi svi koji imaju svoje redovne poslove, koji imaju svoje redovne obaveze, porodice i dakle u ta 24 redovna primanja. Gdje oni potroše nekih, ne znam, 15-12 sati na te svoje obaveze, odvajali su prije 2-3 sata na večer da bi radili probe sa mnom i ja im se za to zahvaljujem i to pokazuje njihovu poželjstvovanost i ljubav prema teatru. Đorđe Jovanović, 250 dinara, pozdrav za društvo, a ovom srepićem hteo bi da se sretnemo uživo, da ga pitam nešto. Eto, može ga vidjeti u Bijelom polju, momak, u predstavama onaj učestvuje. A nemoj sad bude ovdje, ali te poslali. Sigurno da jeste. Htjela bih samo da kažem da ovo nije individualni uspjeh, nego uspjeh svih nas. Jer mi zaista na sceni uvijek, ali uvijek dišemo kao jedan. I to naravno da može da, naravno uvijek se to nagradi. Mislim da naša nijedna predstava ne postoji koja nije imala makar jednu nagradu sa nekog festivala. Mislim da mi na Ubu nismo nikada dobili nagradu za režiju. Mislim da nijesmo, i ja da se sjećam. I ono što mi je jako bilo drago je to kako nas je publika na kraju predstave ispratila gromoglasnim i dugim aplauzom. Jednostavno, zaista su bile ovacije u punom značaju riječi. Dobro. Oglasio se momak povodom predstave. Ajde vidimo dalje. Kasumović je režirao predstavu Kokoška prema tekstu Nikolaja Koljade u Bijelom polju. Evo vidiš. A za režiranje ove predstave dobio je i nagradu za najbolju režiju na 15. Repasage Festa. Duhovita drama Osmi smrtni grijeh sa potpisom Obrada Nenezića kao tekstopisca i reditelja imala je nedavno premijeru pred publikom u Bijelom polju. Ahmede, dobrodošao u članove, thank you very much. U istom gradu predstava će se igrati i početkom oktobra. Akteri priče su glumci Muamer Kasumović i Omar Bajram Spahić. Dobro jutro, Dejane, i dobar dan i tebi gledalcima jutarnjeg programa. O svemu onome što govori Tebi gledateljima Muamere, dobar dan i dobrodošli u jutarnji program. dobro jutro i dobar dan, kao što si rekla Vanja, hvala ti, veliki pozdrav tebi i gledateljima Radio Televizije Crne Gore i uvijek mi je drago biti u tvome društvu. Hvala mnogo također. Muamere, ja sam zaista sa publikom u Bijelom polju u okviru Ratkovićevih večeri poezije uživala gledajući predstavu. To su bile neke posebne emocije, to sam vidjela u razgovoru među ljudima nakon odigranog komada. Evo na samom početku da čujemo šta je to Obrad Nenezić svojim vičnim perom pokušao da nam dokaže, pokaže. Predstava nosi naziv Samo pošteno pa koliko ga zajebe ili Osmi smrtni grijeh. Dobra predstava! Kaže, ovakvi pedofili gostuju na nacionalnoj frekvenciji. Amare, falat na 2 marke, gostuju. Da je taj, pored svih onih 7 smrtnih grijeha koji svi mi poznajemo, 8. je sam čovjek. I priča je o čovjeku, o svima nama koji smo izgubili svoj identitet i pokušavamo ga naći na različite načine, to jest glumeći druge ljude, glumeći tuđe živote i jednostavno mi u tom birovu za izgubljene stvari, ljude, pokušavamo da nađemo sebe. Ono što se da primijetiti jeste da je predstava zaista energetski zahtjevna.
kostimi vrlo neobični. Maločas smo govorili o tome koliko je i scena prilagođena svemu onome što pokušavate u predstavi da nam dočarate. Sada da krenemo od te energije koja je bila tako evidentna između vas i Omara Bajramspahića. Koliko je bitno da se dva glumca upravo na taj način pronađu? Koliko vam je to bilo važno u komadu da možete jedan drugom dodatnu energiju da date, da nadahnete jedan drugog? Pa, jako bitno, jer mi glumci nadograđujemo jedni druge i sa Omarom je bilo stvarno predivno raditi. To je jedan genijalan glumac, ja uvijek govorim, njemu tek predstoji karijera. On ima toliku energiju, jako je pametan, inteligentan, poznaje materiju kojom se bavi i Obrad je napisao jedan tekst koji je savršena duodrama, savršena za dva glumca. Sad malo je više pitanja bilo u jednom. Naravno sve igra, od scenografije, od kostimografije. Ovim putem pozdravljam i Olju, pozdravljam i našeg dragog Darka koji su radili na kostimu i scenografiji. Bilo je jako izazovno raditi. Obrad je reditelj koji, kako on sam kaže, radi brzo, u smislu radi u toj nekoj svojoj groznici i treba ga pratiti. Proces je bio vrlo intenzivan, ali Omi i ja smo prilično brzo uhvatili se u koštac i sa tekstom, i sa temom, i idejom komada koji radimo i mislim da smo, mene ljudi prepoznaju naravno većinom iz serije Luz Bunjen normalan i onda te nekako stavljaju uvijek u neki koš. Međutim, i Omar i ja smo, pored toga što smo, da kažem, komičari, mi smo dramski glumci prvenstveno. I drago mi je da smo ljude iznenadili i znam da su ljudi očekivali da mi pravimo neko... Grijeh, kazali ste da je taj 8. smrtni grijeh upravo čovjek. Predstava se i bavi preispitivanjem, kako ste već kazali, čovjeka. Smještena je u pozorište. U podrumu ispod podruma pozorišta. Zato sam vas pitala koliko se glumci u svemu tome nalaze, koliko su u ovoj predstavi te priče o glumci. Jesu i ko vi jeste u stvari. Vi očekujete, naravno, da predstava nastavi svoj život. Ona će već početkom oktobra biti igrana ponovno. Kako kvalitetna fasada se nalazi na njemu. Dobro. Posljednjih nekoliko godina u medijima su se pojavile vijesti kako se popularni glumac Muamer Kasumović povukao u rodno Bijelo Polje u Crnoj Gori. Međutim, niko nije mogao ni slutiti šta stoji iza njegove odluke o povratku u rodni kraj. Dok su mnogi mislili da je ljubav prema rodnom mjestu preovladala te da se Kasumović zbog toga vratio kući, prava istina na vidjelo je izašla prije nekoliko dana. Podsjećamo, Muamer Kasumović je 2021. godine osuđen na godinu dana zatvora zbog djela bludničenja nad maloljetnom osobom. Maloljetnom, osuđen. Slučaj je otkriven po završetku predstave Beogradskog narodnog pozorišta Tiho tiše, koja je izvedena u sklopu 6. još lijepo ovo ponavljaju, da mi neko rekao da će ovako lijepo biti nešto ponavljati. U sklopu 6. Sarajevo Festa 16. septembra u Narodnom pozorištu Sarajevo, kada je upriličan razgovor o predstavi koja govori o vršnjačkom nasilju. To je nagnalo jednog mladića da iznese svoju priču o seksualnom zlostavljanju. On je kazao da je njegov zlostavljač bio poznati glumac Muamer Kasumović. Nakon ispovijesti mladića uslijedilo je saopćenje tužilaštva kantona Sarajevo koje je potvrdilo da je Muamer Kasumović osuđen na godinu dana zatvora zbog djela bludničenja nad maloljetnikom. Slučaj se dogodio 2021. godine, a nakon toga je uslijedila prijava i sudski proces koji je rezultirao presudom u kojoj je Kasumović dobio godinu dana zatvora. S obzirom da zakon dopušta da se može otkupiti do godine dana zatvora, jedan dan oko 100 km, pretpostavlja se da je BH glumac to i učinio, zbog čega nikada nije otišao iza rešetaka. Duksara šalje 1 eur, jel i to naš najdraži portal širom BiH Kliks. Kliks debiliks. Hvala na 1 eur. Jasmila Žbanić za 36.000 km nastavio je uništavati dječje živote, jer po kazivanju mladića radi se o puno više dječaka. BiH rediteljica Jasmila Žbanić oglasila se o slučaju Muamera Kasumovića koji je osuđen za bludničenje nad maloljetnom osobom na zatvorsku kaznu od godinu dana koju je otkupio. Na samom početku Žbanić se osvrnula na hrabrog mladića koji je otkrio ovaj stravični slučaj.
Da nije bilo predstave i hrabrog mladića koji se nakon nje otvorio i javno rekao šta je proživio, zbog čega i dan danas ima strašne posljedice. Da nije bilo kolega i kolegica koji su odmah obavijestili medije, šokirani da su sa ovim čovjekom dijelili scenu i družili se, čak slali svoju djecu na njegove radionice, još bi dugo popularni Muamer uveseljavao gledaoce iz regije, navela je. Tu je ta njena objava. Potom je dodala da je sudija koji je donio ovakvu odluku doveo u opasnost ostalu djecu. Zakon o registru pedofila je već godinama u proceduri. Koliko je mladih života za sve ove godine skrivanja pedofila uništeno? Sudija ili sudjenica koja je omogućila da pedofil hoda i radi slobodno, našu je djecu svjesno stavio u opasnost. Za 36.000 maraka nastavio je uništavati dječje živote, jer po kazivanju mladića radi se o puno više dječaka, dodala je. Ona je istakla da njega i ljude poput njega, nažalost, štiti pravni sistem Bosne i Hercegovine. Sveštenici, hodže, treneri, učitelji, profesori, ljudi bliski našoj djeci mogu biti njihova životna opasnost, a da mi o tome ne znamo ništa. Nisam nikada radila sa glumcem Muamerom Kasumovićem, a mogla sam jer nije bilo ni glasina ni upozorenja. Naš ceh ga nije štitio. Ljudi koji su s njim radili su devastirani ovim saznanjem. Štitio ga je i još uvijek štiti i njega i druge pedofile. Pravni sistem Bosne i Hercegovine koji nas je ponovo napravio opasnim budalama, zaključila je. Ja samo ne kontam kako je sve moglo proći, a da se ne sazna za pravosnažnu presudu. Kakav je to lobij i da zataška nešto ovakvo krupno. Svi se dignu kad neko zalije vodom psa ispod prozora, a ovdje apsolutno svi šutili godinama. A zašto se ne oglasi Muamerov pajdo glumac Emir Hadžihafiz-begović? Da mu on nije sredio preko stranke, jer 36.000 maraka nije dovoljno bez onog poslome Asim. Dobro. Općinski sud. Muamer Kasumović je u novembru 2023. otkupio zatvorsku kaznu. Muamer Kasumović je 14. novembra 2023. godine uplatio 36.500 konvertibilnih maraka i na taj način otkupio jednogodišnju zatvorsku kaznu zbog bludnih radnji nad maloljetnikom, potvrđeno je za Kliks.ba. Ako ima kakva kazna, eto, za čitanje vijesti s interneta, vi pošaljite kovertu. Iz Općinskog suda u Sarajevu rekli su nam da je osuđeni MK, Muamer Kasumović, rođen u Bijelom Polju, 14.11.2023. godine izvršio uplatu kompletnog iznosa novčane kazne u iznosu od 36.500 km. Po presudi Općinskog suda u Sarajevu od 19.10.2023. godine, odnosno rješenjem o ispravci presude Općinskog suda u Sarajevu od 21.10.2023. godine, a kojom presudom, odnosno rješenjem, je usvojen zahtjev osuđenog za zamjenu kazne zatvora u novčanu kaznu. Kazna zatvora je izrečena presudom Općinskog suda u Sarajevu 23.6.2022. godine, a pravosnažna 22. maja 2023. godine. Iz tužilaštva kantona Sarajevo su nam rekli da su se žalili na ovu presudu, konkretno na visinu izrečene kazne, no sud je njihovu žalbu odbio. Podsjećamo, glumac Muamer Kasumov, ponovo podsjećamo. Mora se utvrditi ko je sudija Amare, to se tek treba utvrditi. To će iščaprkaće ovi novinari. Muamer Kasumović je 2021. godine prijavljen zbog krivičnog dijela bludničenja nad maloljetnikom. U periodu sudskog procesa on je odselio iz Sarajeva i vratio se u rodno Bijelo Polje, Crna Gora. Komentari, top. Sjećate li se onog lika što je porezao pola metra drva? Odmah slika, ime i prezime i 6 mjeseci zatvora, demobilisani borac. Ovaj nakon 3 godine provaljen, niko nije smio pisnut. Strašno, ali to živimo 30 godina nepravdu. Što niko nije smio pisnut? Meni to nije jasno. Da ga neće ko doći ubiti ako pisne. Zakonski treba ukinuti otkup zatvorske kazne, makar ona bila i 3 dana. Pa nije baš, ali treba kategorisat. Šta se može otkupiti, šta ne može. Feđa Isović. Otkazat ćemo potpuno produkciju serije u kojoj je Kasumović tumačio glavnu ulogu. Bravo, bravo. BH scenarist Feđa Isović za Kliks.ba komentarisao je slučaj Muamera Kasumovića, te je otkrio da će produkcija nove serije u kojoj je trebao tumačiti glavnu ulogu biti otkazana. Isović je godinama sarađivao s Kasumovićem na seriji Lud, zbunjen, normalan, a prošle godine je najavljeno da će upravo Muamer biti protagonist njegove nove serije koja nosi naziv Halo Taksi. Nemamo šta puno reći, pročitao sam u medijima kao i većina. Šokiran sam kao i većina. Nemam neki poseban komentar izuzev toga da sam potpuno šokiran i zatečen, kazao nam je na početku Isović.
Uzevši u obzir da je Muamer trebao tumačiti glavnu ulogu u seriji Halo Taxi, nakon što je vijest o bludničenju glumca nad maloljetnikom dospjela u javnost, Isović kaže da je donesena odluka da se produkcija u potpunosti prekine. Ja sam u međuvremenu radio i pilot epizodu, novu seriju u kojoj je on imao značajnu ulogu. Mi ćemo naravno otkazati produkciju serije tako da ćemo raditi vjerovatno ponovno snimanje s drugim glumcima. Otkazat ćemo trenutno montažu serije, otkrio je za Kliks.ba. Priznao je da mu je trebalo vremena da procesuira informacije, još uvijek pokušava, na primjer Milma Digital, da radi nekom montažu serije, isto bi ovako sad otkazala i oglasila se. Još uvijek pokušavam da procesuiram to u svojoj glavi. Potpuno sam šokiran i zatečen. On je posljednja osoba od koje bih očekivao da će se naći u centru jedne ovako dramatične i grozne stvari. Uzevši u obzir da je glumac u posljednje vrijeme boravi u rodnom gradu, kazao je kako nije znao razloge njegovog odlaska iz Sarajeva. Nisam s njim komunicirao, donedavno nisam ni znao da je u Bijelom Polju. Tad smo ga kontaktirali, to je bio jedan dan snimanja. Nismo se privatno taj dan družili, nego smo radili. Nisam imao nikakve informacije zašto je tamo, a i nije mi bilo čudno što je u rodnom gradu, pojasnio je. Podsjetimo, slučaj se dogodio 2021. godine, a nakon toga je uslijedila prijava i sudski proces koji je rezultirao presudom u kojoj je Kasumović dobio 1 godinu dana zatvora. I top komentari kažu, moj Damire, što si snimao si! Ne samo u BiH, nego i u cijeloj regiji. Kako čovjek sam sebi poturi stupicu od koje ne može dugo da se oporavi, sramota. Damire, kad će nova serija, novi klip kad će? Bravo i jedini logičan potez, pa ja. Dino Mustafić, kazneni zakon je šupalj jer počinilac može kupiti slobodu, a žrtvi ostaviti trajnu traumu. Dino Mustafić, direktor Narodnog pozorišta Sarajevo za Kliks.ba, osudio je gnusni čin Muamera Kasumovića zbog kojeg je osuđen na 1 godinu dana zatvora. Mustafić je istakao da je ovaj slučaj naše društvo suočilo s činjenicom da je kazneni zakon šupalj za gnusne zločine. Nisam bio u publici nakon predstave koja se ticala vršnjačkog i seksualnog nasilja na Sarajevo Festu, ali je činjenica da je teatar kreirao ambijent da žrtva progovori, da se osjeti sigurno među publikom. To priznanje nas je kao društvo suočilo koliko je kazneni zakon šupalj za tako gnusne zločine pedofilije, gdje počinilac može kupiti slobodu, a žrtvi ostaviti trajnu traumu, naveo je. Kasumović je za seksualno zlostavljanje maloljetnika osuđen na 1 godinu dana zatvora s mogućnosti otkupa, što je razočaralo brojne. Mnogi se pitaju da li su ponovo zakazale institucije, da li su ikada i otkazale uopšte. Na to pitanje javnosti odgovor moraju dati sudije, tužioci, advokati, svi oni koji kreiraju pravni sistem i zakonodavstvo. Iz ovog slučaja je jasno da su roditelji i djeca dovedena u zonu nesigurnosti i nepovjerenja u institucije sistema, koji moraju zakonski štititi najslabije i adekvatno kažnjavati počinioce kako se ne bi ovakvi slučajevi ponavljali i postajali serijski zločin, dodao je. SL 1 eur. PS i poslanik Muhamed je konzumirao brak sa Ajšom kad je imala 9 godina, dijasporac, ali je prije lafo bilo drugačije. Kaže SL sa donacijom. Hvala ti na 1 eur. On dodaje da su mnoge kolege još uvijek u šoku, ali se nada da će reakcija javnosti pokrenuti pravne i zakonodavne procese. Pa nije ono sad ni da mora, ali da nam samo javite ime sudije koji je presudio. Eto, samo nam javite ime, a nije sad da ono mora iko išta. Ne, vi sam sjete. Ne mora niko ništa. Neki od kolega su reagovali, mnogi su u šoku, emotivno su skrhani, nisu znali ove utvrđene činjenice radi rupa u postojećem kaznenom sistemu. Međutim, ove reakcije umjetnika i medija mogu pokrenuti pravne i zakonodavne procese koji će oštrijim mjerama preduprijeti svaki vid seksualnog nasilja, zaključio je. Podsjećamo, slučaj je otkriven po završetku predstave Beogradskog narodnog pozorišta Tiho tiše, koja je izvedena u sklopu 6. Sarajevo Festa 16. septembra u Narodnom pozorištu Sarajevo, kada je upriličen razgovor o predstavi koja govori o vršnjačkom nasilju. To je nagnalo jednog mladića da iznese svoju priču o seksualnom zlostavljanju. On je kazao da je njegov zlostavljač bio poznati glumac Muamer Kasumović. Ovo priznanje ostavilo je u šoku prisutne, ali i brzo pokrenulo lavinu. Nakon ispovijesti mladića, tužilaštvo kantona Sarajevo je potvrdilo medijima da je Muamer Kasumović osuđen na 1 godinu dana zatvora zbog djela bludničenja nad maloljetnikom. Ovo je tek izašlo, nema bog zna komentara. Lafo niko ništa nije znao, a kolege, i to momak javno ustao i ispovjedio se na premijeri. Haha, mutni ste svi redom, moj Mustafiću. To znači ako imaš para možeš raditi šta hoćeš i to vam je zapadna pravda i princip. Pa moreš ti! Samo eto što će ovako narod o tebi
iznositi point, a ti moraš raditi šta hoćeš, nije to problem. Pa eto, od koga ti ne bude godila reakcija, ti izađeš pa pobiješ. Pa ja. To bi bilo to za danas što se tiče našeg pedofilčića Muamera Kasumovića. Hajmo sad na našeg brata Iliju Benjaka, koji je ured skupio pare za svoju kaznu. Prije 21 sat izašao je novi video, hvala vam na svemu. Na nečemu nam se čovjek zahvaljuje, još uvijek nema nikakve tužbe iz doboja od Dobar njega. dan. Ne znam da li kancelarije ne rade kako treba svoj posao, gdje šta koči, ne znam, ali eto, hajmo saznat na čemu se on to nama zahvaljuje. Dobar dan, dobro vi meni došli u novi videoklip. Ovaj videoklip iskoristit ću da pričamo o raznim temama, nekim novim stvarima koje planiram. Također ispričat ću vam šta se trenutno kod mene dešava, pošto vidim da mnogi me pitaju kako sam, kako stvari funkcionišu oko svega, da li sam uspio da onda sakupim novca, da platim kaznu do 26.9.2024. Do 26.9. znači još 5 dana ti je ostalo. A imaš ukupno, sad ćemo vidjeti, 2691 euro. Pa nije nemoguće za 5 dana 8000 euro. Nije to nemoguće, mogu ti reći. Kako tu stoje stvari. Sve ćemo onako lijepo da u ovome videoklipu ispričamo se. Ja se izvinjavam zato što malo otežano pričam, imam problema, bole me zubi. Inače, da imam zube, imalo bi šta da me boli. Ja sam inače 2017. godine operisao zube, imao sam na ovom delu ovdje kao malu tačkicu koja se na kraju ispostavila kao tumor. Da li je bio dobroćudni, da li je bio zloćudni, ja to ne znam. Znam samo da su mi povodili hrpu zuba i da posle toga nosim implante. I tačno me boli tu gore gdje u stvari nemam zube, tu uopšte zubi ne postoje, nego samo postoji implant koji drži sve ove moje zube koje vidite. Dobro. Tako da imam veliki problema zbog toga i natekao sam, ne znam koliko možda se vidi, pošto kamera ima takozvano to staklo, mirror, pa se promeni stalno pregled, bukvalno gledate moju levu stranu, čini vam se kao da je desna. No nebitno, tako da nisam ni spavao trenutno, niti uspeo sam da završavam svoje obaveze, baš se osjećam onako iscrpljeno, cijelu noć sam bukvalno presedeo, koristim neke medikamente, pijem dali su mi za upalu neki antibiotik. Dobro, brate, hajdi! Da malo to meso, pošto se meso u suštini dobro zapalilo. I lekove za bolove. Kad boli oko, uho ili ne znam zub, to je katastrofa. Ja sam tu priču prošao, tako da ne daj Bože nikome. Što se tiče mog YouTube-a i rada na YouTube-u, planirao sam da pokrenem podcast, iako sam radio to često, da zovem dosta osoba, neke sam već zvao, imam već termine ugovorene. Podcast Gdje novi! će biti razni ljudi koji se bave geopolitikom, ljudi koji su nekada bili na samom vrhu nekih službi, onda ćemo imati tu i Biće gosti iz tajnih službi i to sa vrha nekadašnjeg. To jedva čekam. političare, pošto kanal mi se bavi geopolitikom, tako da ćemo imati i političare koji će pričati o svim stvarima Znači, James Bond uskoro gostuje kod Ilije. različitim. I ako vi želite da nekoga predložite, imate dole u komentaru mogućnost, napišite slobodno vašu želju, da li biste želeli vi nekoga da vidite kod mene u podcastu, pa da... Ja bi želio sebe da vidim. Jo, kako bi ja sjedio i odgovarao ti na pitanja, druže. Mogu li ja, Ilija? Molim te. te ljude da kontaktiramo ili ti da napravimo intervju sa njime gdje ću ja postaviti neka pitanja, ili možete i vi da... Reci kad treba biti slobodan i spreman. Ja se nacrtam tad kod tebe, na čemu hoćeš. Samo da ja i ti pravimo, molim te. Molim te. Kada tu osobu budem dovodio, napisat ću, ok, dovodim danas toga i toga, i vi onda bukvalno... Na sve ću ja živo rasprostranit. Kod tebe lajvamo, ja uopšte neću palit, uopšte nema potrebe. Samo molim te to ispuni mi želju. Stolica je ista u svakoj državi i svakom klipu. 2 marke, a ida hvala ti. Pa nosi čovjek sa sobom namještaj. Kad celi gazda, naruče se kamioni, istovare ti momci namještaj i odvuku u novu kuću gdje si izgradio. Da postavite pitanja koja ćemo ga pitati. Tako da se nadam da će to biti jako interesantno i opet da će biti, nije to nešto unikatno, to odavno već postoji, ali za sam moj kanal mislim da će dosta interesantnih stvari biti. Također se trudim trenutno da obrađujem dosta samoga sadržaja, u škripcu sam sa vremenom,
zato što i sam pokušavam da završavam neke stvari, neke projekte kako bi što pre došao do novca, naravno da rešavam svoje probleme, jer sakupio sam sa vaše strane, ja mislim, negde oko 600 eura, da platim do 26.9.2024. da platim tu kaznu i da završim sa time. Treba još, ja mislim, oko 700 evra i ostalo... Nešto sitno još, oko 700 eura, eto, ako bi mogli. Ima dole link u komentaru. Razni komentari su tu počeli da se skupljaju, da ljudi svašta pišu, pričaju, vidim neki mediji da su počeli da objavljuju, pa govna, čak su ljudi proveravali, zamislite, mediji su neki kontaktirali stvarno tužilaštvo da vide da li sam ja izlako, izmazo, da li uzimam ljudima pare na konto toga i onda na kraju kad su dobili odgovor, onda su rekli da u stvari sam sam kriv zbog toga jer sam... Zamisli jebote, Ahmede, član 1 mjesec, Putin najavio dolazak u podcast, hvala ti na 1 mjesecu. Zamisli čoveče, ti objaviš javno vijest da si dobio kaznu i da ti narod pomogne i neko đubre uzme telefon i nazove tužilaštvo da pita jesi li ti isto. Zamisli đubradije! Haj zamisli na moment, Ilija. Širio informacije koje ne trebaju da budu dostižne ili dostupne, izvijem se, I još te neko na kraju napao da si ti sam kriv. Koja govna, majko medena. Zamisli, ti uzo svoju kameru, stisnuo sa svojim prstom dugme na kameri, snimio samo sebe, izeditovo ti, uploado ti i dođe neko đubre bezobrazno i napanjete da si samo ti kriv za svoje sranje. Nevjerovatno, ali svijet je pokvaren, moj Ilija, budi jak, svijet je sačinjen od govana. Nego dostupna u javnosti i da je to moja sramota i zbog toga ja treba da odgovaram. Znači, da sam širio priču o Ukrajini, pričao sve najbolje o Ukrajini, o Ukrajincima, sve je bilo najbolje, sve je bilo, još bi bio nagrađen, a pošto... Ne, nego da si ovako radio, na primjer, da si otvorio Google i otvorio BBC, bubam, i kliknuo ovako ovdje i otišao na search. Almir Smajić 2 marke, halalusum. Evo Almir Smajić ti šalje 2 marke da imaš zakazni. I da si ovdje, na primjer, ukucao Ukrajine. I sad, recimo, da si otvorio ovako neki članak. Evo, ne znam šta ovaj članak, haj kaže, ne, nije ni bitno. Da si ovako otvorio i čito članak. Šta objavljuje zvanični medij? Pa davo svoje neko mišljenje na to, ali da se vidi, na primjer ovako ovdje, da se vidi šta stvarno se desilo. Pored tvog mišljenja da stoji i šta se desilo. Onda ne bi dobio ni k od kazni. Eto, samo je to fora. Ali pošto ti ovako pročitaš šta se desilo, pa kroz objektiv Srbije. Black Stena, $10, pozdrav komšija, pozdrav mi punca od komšije Omera, hoću, punca Hasiba, jel? Da si ovako otvorio članak pa čito, sve bi bilo ok. Ali ti pročitaš na portalu šta se desilo i onda kroz objektiv voljenja Rusije preko Srbije iskomentarišeš želju svoju, oblik želje svoje kako bi ti volio da se to desilo. To je problem. Almir Smajić još 2 marke ti šalje. Evo Amire, i tebi popij kafu. Ovo je meni u stvari, nije tebi. Hvala ti na 2 marke. Znači 2 meni, 2 tebi. Sve popola, brate moj. Što sam pričao o Ruskoj federaciji, podržavao Rusku federaciju, kako kažu, u agresiji na Ukrajinu, zbog toga ja trebam da odgovaram. Tako da, licemjerje nikad više. Također mi je drago, eto, što mi se ovo desilo. Drago. Vidio sam stvarno koliko imam prijatelja, ko mi je istinski prijatelj, ko je uz mene, ko nije uz mene. Ljudi koji sam, bukvalno, za ljude, to jest koje sam cijeloga života svog doživljavao kao porodicu, kao stvarno prave drugare. Većinom ti ljudi su okrenuli mi leđa, niko se njih ni ne. Obično to hoće to tako u životu.
javlja, niko ne pita kako si, mogu neko pomoći, nebitno je samo da pozove, ne mora ništa da da, ništa mu ni ne tražim, kao ni bilo kome od vas. Rekao sam da je ovo dobra volja svakoga od vas ponaosob ko želi da stvarno pomogne. Prešao si još jedan level života. Welcome. Jer čovjek kada je u muci, tada vidi u stvari ko su junaci, ko će mu pomoći i ko je uz njega. I Nadam se da si uživao na tom levelu igre. Welcome to the higher level. nažalost, eto, proživeo sam tu sudbinu da jednostavno nisu ti ljudi bili tu da mi pomognu. Nisu. I razočarao sam se u mnoge ljude i u prijatelji koji su mi jučer zvali brate, kako si, gde si. Mnogi su se razočarali. Kućo! Zemo! Šta treba? Brat, za tebe 24/7 tu. Kućo! Kad ono kuća... U mnogi sam se razočarao. Također, one gluposti koje mi ljudi pišu, što ti sad ne plate ovi tvoji iz Dveri, što jednostavno ne tražiš od njih pare, što tražiš od nas, ne tražim od nikoga od vas. Vaša dobra volja da li želite da pomognete čoveku ili ne. Da li vi... Opet ne traži ni od kog. Ali vaša je volja ako hoćete dati. Ali on ne traži. Ako ko sutra pita jesi ti kad tražio, nije tražio. A vi ako hoćete dajte. Osjećate da je to ljudski, da li trebate pomoći ili nije, to je opet sve na vama. Ja jednostavno nisam neko ko se prodaje ni tim iz Srpskog pokreta Dveri, niti ovima, niti onima, iako sam još uvijek član Srpskog pokreta. Što bi tebe iko kupovo, tebe je dovoljno iznagovarat na nešto, ti besplatno pristaješ na ideje. Dveri, ne tražimo od nikoga njih novac, neka svako rešava svoje probleme kako zna i ume, ja rešavam na ovaj način. Ne rješavaš ti na ovaj način tražiš da riješimo mi, a ne ti. Možda je ispravno, možda nije ispravno, jednostavno sam odlučio da to tako Nije da nije ispravno, samo je malo bezobrazno, malo više. bude. U životu ne želim da se bavim politikom, znači okrenuo sam se totalno od tih političkih stranaka. Ja mogu slobodno reći za tebe da sam youtuber koji je bio, ili ti influencer tačnije, koji je bio i u politici, koji je prošao i inostranstvo, to jest tačnije evropske zemlje i jednostavno video sve i svašta i rekao sebi da mi to nije potrebno zato što eto sad u toj istoj Evropi koju svi toliko su hvalili i sve, jednostavno je postao haos i sami ljudi pričaju koji Nastane tako haos u tom mjestu gdje dobiješ kaznu, nastane haos, kreneš mrziti to mjesto. jednostavno žive tamo, drugari za kojima se čujem s vremena na vreme. Ja tačno znam koja sam mjesta mrzio gdje stoji ovako policija zaustavlja kola, znam da ću popit kaznu. Ja tačno znam koja sam mjesta mrzio. Govore mi isto da su tamo veliki problemi, eto Nemačka je zatvorila sve svoje granice, kažu uskoro da će masovno krenuti to da rade i druge zemlje. Bukvalno Evropska unija ima unutar sebe jako velikih problema, inflacije i raznih nekih stvari koje se dešavaju unutar samih tih velikih zemalja. Tako da Bog zna, dragi, šta će biti stvarno sa nama. Jer to ne možeš da predvidiš ni u svojim videoklipovima, niti ja dobijem informacije kako neki špekulišu od obaveštenih službi da me one plaćaju, da bi ljude manipulisao i sve to. Čuj, Sajo, da ne mere proći klipa bez obavještajnih službi. Njemu je to ko injekcija na dnevnom nivou. Ne mere klip proći, a da on to ne spomene. Informacije koje lično iznesem u videoklipu su u suštini informacije koje sam ja sam pronašao i bukvalno sam radio na njima, obrađivao ih, nigde ne pišem tekst pre nego što krenem da snimam videoklip, znači uključim kameru kao sada i pričam ono što sam pročitao, samo to malo sve je lepo za u jednu priču, upakujem. Upakuješ, zato si kaznu dobio, upakuješ. I to nije malo, nego na kontra stvar upakuješ. Kao da je bilo kontra od onog što bude, tako ti to upakuješ. I zato je kazna. Ili ti zapakujem i jednostavno predstavim vama i govorim o onome o čemu sam pročitao ili ti šta sam video. Tako da ne pišem tekstove, ne radim ja ovaj posao profesionalno kako neki baš misle, jednostavno se upuštam u sve ovo, volim ovo novinarstvo, volim istraživanje, volim geodešavanja, politiku, volim razne sfere koje bukvalno se tiču tih stvari, volim da istražujem i mislim da je ta želja za istraživanje me i dovela do ovoga da eto, bavim se. Super je to i treba ono istraživat, samo treba istraživat šta se desilo, a ne istraživat na kojem to portalu ću pročitat ono što meni daje naći što mi godi. Ne treba to istraživat, pa dalje širit.
nego šta se desilo stvarno. I onda si super istraživač. YouTube-om, izvinjam se, gdje jednostavno uživam u cijelom ovom poslu. Tako da eto ljudi, znate kako je kod mene. Potrudit ću se da uradim još nekoliko videoklipova jako interesantnih koji sam pripremio ovih dana i sve to, ali stvarno muke imam, teško spavam, bole me zubi, ne znam ni sam da li me promaja negdje uhvatila pa se to upalilo ili se inficiralo, ne znam ni sam, samo znam da imam ozbiljne bolove i da bukvalno jako teško noću spavam. Trenutno, tako da ne pomažu ništa, pijem bukvalno za bolove od 600 mg, ništa to ne pomaže. Ma nemoj džaba to. Elem sam uzeo, neki kažu, stavi rakije, stavi žalfije, ovo ono, ja te priče na internetu, ja sam imao već muka sa zubima, bukvalno sam sebi čupao kosu kad me je zub boleo, tako da ništa to ne pomaže. Vidiš, ja znam šta bi ti sad moglo pomoći, ali neću ti reći. Jedino što pomaže izvaditi taj zub koji je... Nije baš samo to, ali haj nekim drugim putem, haj. Problem, nije mi problem da izvadim da imam šta, ali pošto nemam šta, implant me bukvalno boli me meso, tako da ono, gledali su da li možda nije napuko, da li možda nisam jeo nešto tvrdo pa sam stisnuo, pa ništa stvarno se ne vidi, sve je čisto, sve je u najboljem mogućem redu, ali eto boli. Sad zašto to boli, čoveka ti pitaj najbolje, to je svoj mozak. Jer niko ne može da objasni. Ja sam skoro gledao neku emisiju gdje ljudi, boli ih noga, bukvalno im je noga amputirana do kolena, nemaju prste i sve to, oni dalje imaju osjećaj da ih srbe prsti ili da pomeraju prste na nogama. Srbe ih prsti, a Hrvati ih ruke. Zamisli ti to koliko ljudski mozak je u stvari ispred svega ovoga. Tako da eto, da se ljudi ne smaram sa tim stvarima, hvala svima ljudi što ste uz mene, hvala svima na pomoći, hvala vam stvarno što definitivno mi dajete podršku, voli vas i ljubi vaš Ilija, pišite mi eto da li imate vi još neke predloge za kanal koji biste volili, eto ovako, jedan klip malo opušten, se ispričamo svemu, pa se vidimo u sljedećem videoklipu. Do sljedećeg videoklipa ljudi moji, srdačno pozdrav. Dobro, sad. Ilija ti je ona vrsta osobe koju možeš ubijediti u ideju da je moguće remote konekcijom nekakvom poslat komandu na pager i aktivirat da baterija u tom pageru i mobitelu, ali pageru, upotrijebi svu svoju trenutnu energiju koju ima ta baterija, da je upotrijebi odjednom i da eksplodira. Ilija ti je vrsta te osobe. A hajmo sad to i pogledati. Da li su vaši uređaji tajno opasni? Hezbollahov problem, znači ovi pageri što su popucali, da vidimo njegovu stranu priče, kako on to pročita vijesti, ovo ti je prije dan, kako on to pročita vijesti i u šta on to pretvori. Mnogi su u strahu zbog onoga što se desilo Hezbollahovim vojnicima i civilima, gdje su pageri funkcionisali bukvalno kao bombe, koje su eksplodirale i nanele ozbiljnu štetu, čak i ubile nekoliko ljudi. Svi se pitaju kako je to moguće, da li je stavljen neki eksploziv od strane obaveštene službe Izraela u same pagere ili jednostavno nešto postoji iza svega toga, nešto što sve ovo vrijeme sakrivaju od ljudi, da bi ljudi jednostavno mislili da su sigurni sa tehnologijom koja danas postoji, ali sa druge strane je dokazano da jednostavno može tehnologija da se koristi itekako u vojne svrhe. Sad vam je jasno zašto postoji 5G, signali i svašta nešto i zašto jednostavno... Sad tek nakon što su pageri eksplodirali, jasno vam je zašto postoje 5G signali i sve ostalo. Do sad vam to nije bilo jasno šta je to 5G signal, zašto postoji, ali sad kad su pageri popucali, sad vam je jasno zašto to postoji. se radi još više na usavršavanju samih signala I zato se radi još više na usavršavanju raznih signala. Znači ti optužiš sve kompanije koje rade na usavršavanju bilo kakvih signala za bilo kakve uređaje. Optužiš ih sve na kamaru da oni usavršavaju svoju tehnologiju kako bi dalje mogli pageri i uređaji eksplodirati, kako bi se to u vojne svrhe moglo koristiti i ubijati ko hoće. I onda se pitaš što me neko kazni. Umjesto da si našao, na primjer, članak nekog ko je istraživao pa i nije trenutno dobio sve odgovore, ali makar istražuje, makar postavlja pitanja kod nekog relevanta, a ne svoju priču skuckat i to izblebetat u video.
To se od početka ceo projekat zove upravo da vojna tehnika ima što bolju infrastrukturu, još bolji signal i još kvalitetniji. Sada vam je jasno za čega sve to može da se koristi. Također je dokaz... Eto vidiš, znači to... Eto. Da nikakvog eksploziva nije bilo u pagerima, niti da je bilo kakav eksploziv sam postavljen, ili ti da je pošiljka, kako kažu neki, uspešno od strane Mossadovih agenata presretnuta pa su postavili u pagere sve i svašta kako bi oni eksplodirali. Sve su to samo teorije, jer bi mnogo vremena trebalo, ali istina je totalno drugačija i sada su ljudi upravo shvatili da se promijenio ceo tok ratovanja. Prvo smo vidjeli dronove po Ukrajini šta rade, sada imamo nažalost gdje se koristi tehnologija koja je do juče bila za svakoga dostupna, upravo se koristi kao oružje protiv nas. Šta se ovo dešava? Da li je ovo dokaz u stvari da mogu da koriste sve što trenutno posjedujem protiv nas, ili je možda ovo samo još jedan dokaz kako u stvari oni uspešno manipulišu? Da li je dokaz? Nek se upita gledalac koji gleda trenutno vijest kod tebe. Da li je to što su pageri eksplodirali tam neđe u Libanu, gdje su već? Da li je to dokaz da oni neki tamo mogu protiv nas upotrijebiti sve jedan uređaj što se nalazi trenutno oko nas? Nek se zapita to pitanje gledalac koji gleda ovu vijest i nek se prepane u svojoj sobi. I onda se ti pitaš što si dobio kasno. Sa nama. Dobrodošli u novi videoklip. Ukoliko već niste, ne zaboravite se pretplatite na kanal. Vama je to sekund, meni podrška znači mnogo. Kliknite na to dugme subscribe ili pretplati se. I naravno ne zaboravite... suze i vino, sve je u mom trošku, pite noćas plaćam, samo za društvo čošku, samo za društvo čošku, samo za društvo čošku. Armagedon Node Gamra 10 eura šalje pozdrav, kakav si, materijala svaki dan ne nedostaje od ovozemaljskih budala, sve najbolje. I nikad zafalit materijala neće, kako sam, ni tam ni vam, onako. Junke Doge 9215 maraka. Izrael je napravio lažnu kampanju za pravljenje pagera i prodavao ih Hezbollahu sa eksplozivom. To je ono što se desilo. Jel ti Telegram izvoril? Komentar na teme koje obrađujemo, a mi sad idemo u videoklip. Pratim dnevnik kod Senada i dnevnik kod Ilije. Mnogi od vas su komentarisali šta se ono desilo Ilija u Izraelu. Jesi video šta je Izrael objavio? Da je u Hezbollahu u Libanu podmetnuto dosta lažnih pagera koji su eksplodirali zato što su u stvari u njima bile bombe. Da je u njima bila eksploziva. U stvari to uopšte nije tačna priča. Prava istina je jako surovija i mogu reći slobodno da niko od nas nije bezbedan. Ne zaboravite da sami uređaji koji posjedujete treba brašna uzeti. Jednostavno imaju problema. Sjetite se da su neki telefoni zbog samoga firewalla, sjetite se samih Samsungovih modela, pregrejavali se. Sjećate se da nisu mogli da idu u avion zato što su svi strahovali od njihovog pregrejavanja i da je mogao telefon da eksplodira. Kažu da je bio problem u bateriji. Na kraju se dokazalo da u stvari softver nije bio dobro napravljen. Da je neko našao metodu gdje može da ubaci unutra sam virus ili ti da napravi štetni malver koji itekako može naneti štetu samom uređaju i taj uređaj da počne nenormalno da se greje po nekim nerealnim okolnostima i da na kraju eksplodira. Jednostavno je tako nešto urađeno i ovoga puta. Sve one priče kako je uređaj presretnut ili ti od strane Mossadovih agenata, da je cela pošiljka presretnuta, da su oni uzeli te pagere, da su ih otvorili, stavili eksploziv u njih, zatvorili ih i vratili ih nazad Hezbollahu je to. Gdje će se to desit, jebo? Gdje će se to desit? Pa to je nemoguće da neko nekog sačeka s kolima neđe i zamijeni to je nemoguće. Naravno, po čudo, gdje ćemo u to vjerovati. Nego šta je bilo? Totalna glupost. To se uopšte nije desilo. Nego su uspjeli tačno da... Ti čučo, na brdu izvrivo, ozgori gledao šta se desilo. Provale njihove frekvencije i signale, gdje su uspjeli preko samih firewalla da jednostavno, da probiju te firewall ili ti zaštite koje ti uređaji posjeduju i preko frekvencija signala
Pager posjeduje firewall. Ja bi ti dao 10 godina sam za ovu. I svih ostalih stvari koje su im dostupne, da ubace malware ili ti virus koji može da napravi ili ti da poremeti frekvenciju i da natera uređaj da se enormno počne grejati. Kako kad koriste pagere koji samo mogu dobiti informaciju jednu i ne mogu vraćati ništa i ne transmituju nikakav signal i nikakvu frekvenciju. Kako njih da presretneš, idiote, i da im pošalješ komandu iz daleka? Kako? Idiote! Aj tuži me za ovo sad. I kada uređaj dođe do neke faze velike temperature, automatski baterija u njemu eksplodira i može da nanese ozbiljne štete. Sjetite samo da imate mogućnost da gledate na video klipovima gdje ljudi puše one vejpove, električne cigarete, pa bukvalno te cigarete su zapalile se, eksplodirale, da su ljudima odnele prste. Pa neko zaobišao firewall na cigari i zapalio je. Također imate slučaj, nažalost, u Novom Sadu gdje se desilo zbog električnog bicikla, gdje su se ljudi zapalili i cijela porodica je na kraju umrla zato što je cijelu kuću obuhvatio požar. To mu stvari Držite ljudi bateriju ispod 10%. govori da jednostavno Nova teorija zavjere, imaju 2 baterije u telefonu, jedna je uvijek 100% puna da te mogu raznijeti kad hoće. nova tehnologija koja se danas posjeduje itekako može biti korištena protiv nas i jednostavno može se naći svaka mogućnost da se pristupi njihovim serverima, da se radi šta god hoće, kako god hoće i zato jednostavno ovaj rat koji dolazi trenutno nije rat Lampi, ako nisi znao, cigare imaju firewall. koji će se voditi u ljudstvu, već u tehnologiji. Ko ima jaču tehnologiju, taj će itekako pobjediti u ovome ratu i uspjeće da nanese veliku štetu. Kako dronovima, vidite šta rade dronovi, uništavaju tenkove, dron od 350-400 eura uništi tank koji vredi, pa ne znam, 50 miliona Pa bezobrazan dron, bezobrazan. Umjesto da se starijem i većem od sebe sagne, on njega uništava, bezobrazan. eura. Tako da jednostavno došlo je novo vrijeme ratovanja. Vidite i ovo što se desilo između Izraela i Hezbolaha je upravo dokaz toga svega. Naravno, mnogi od vas se pitaju da li je moguće onda da se koriste i ove tehnologije koje imamo mi danas protiv nas. Definitivno da je to moguće. Svaki uređaj koji posjeduje bateriju može biti iskorišćen protiv nas. Ubacivanje nekog malvera u sam sistem, u sam softver. Jesam ti rekao da on smatra da ti možeš poslat nekakvu komandu i da eksplodira bilo koji uređaj. Eto. Ali zbog toga kompanije poput Apple-a, Samsunga i druge kompanije Microsoft daju ogromne novce upravo hakerima kako bi oni probali da probiju njihovu zaštitu. I ukoliko probiju zaštitu, onda traže mogućnost kako da se zaštite od tog probijanja njihove zaštite ili te da neko zaupotrebi njihove servere kako bi naneo štetu milionima klijenata. Ali to opet je druga priča, zato što sve to što te kompanije posjeduju opet može vojna industrija itekako da preuzme. Da vojna industrija upravlja svim tim stvarima, to vam je dokaz da sad nisu ni laži, niti manipulacije, da mogu da vas prisluškuju, da znaju sve o vama, da bukvalno znaju gdje se trenutno nalazite, šta radite, sve mogu da saznaju o vama. To mi je Sve govno do govneta tam radi. upravo dokaz da tehnologija koju danas posjedujemo je napravljena da ide protiv nas. Ne da radi za nas, naravno da imamo danas uređaje koji pomažu mnogo toga, koji jednostavno prikazuju dosta stvari. Kada nešto istražujemo itekako su tu da nas podrže, da nam pomognu svemu tome, ali itekako vidimo da ta tehnologija može da radi debelo protiv nas i da nanese štetu celom čovečanstvu. Te vidim, jebote, znal AI šta od tebe. To nisam ni provjeravao. Samo moment. Da li znaš nešto o... Ne. Reci mi sve što znaš o Iliji Benjaku. Piži jebote. Šta je ovo? Aha. Ilija Benjak je poznat youtuber i internet ličnost iz Srbije, rođen je 1. juna 1994. Ujebote, pa ja stariji od tebe nisam ni mjesec dana. U Somboru, ali se zbog lošeg financijskog stanja preselio u Batočinu gdje je pohađao osnovnu školu Sveti Sava. Kasnije se preselio u Beograd gdje je završio IT privatnu akademiju za web dizajn. Na svom YouTube kanalu Ilija Benjak objavljuje raznovrsne sadržaje uključujući muziku, vijesti i šokantne priče.
Njegovi videozapisi često privlače veliku pažnju i imaju visok broj pregleda. Jedan od njegovih popularnih videozapisa je Rusija ima oružje koje ne može nikada da zaustavi Amerika u strahu. Da li te zanima nešto specifično o njemu ili njegovom radu? Ništa više, dovoljno sam čuo. Izgleda nažalost da tehnologija je budućnost, ali ta budućnost svima koja je predstavljena onakva kakvu oni predstavljaju nije uopšte takva, već jednostavno je jako strašna. I to je ono bukvalno gdje smo gledali nekada futurističke filmove gdje su pokazivali cyber ljude. Bukvalno ti cyber ljudi sada nažalost dolaze u realnost. Tako da cela ova priča oko pagera i toga kako je to sve Izrael uradio stavljanjem eksploziva pada u vodu. Jednostavno su samo uspjeli da probiju firewall, zaštitu, da postave malware ili ti virus koji je napravio ovu celu štetu i preko 1000 ljudi do sada, kako kažu zvanično, je... Šta mislite kolika će biti sljedeća kazna? Nasradalo, od tog pagera ima teške povrede, neki su ostali bez udova, neki su ostali bez ruku, neki su ostali bez ne znam nija čega svega. Jednostavno je pokazalo se kao jako dobro sa strane Mossadove ili ti izraelske obavještajne službe koje je uspjela to da presretne, dok sa druge strane opet imamo nedužne ljude i civile koji su poginuli zarad toga jer jednostavno se jedni drugima svete. Vidimo da tehnologija stvarno danas je jako opasna stvar i da sa tehnologijom više nema šale. Da jednostavno tehnologija koja je danas dovršila svoj maksimum, mogu slobodno reći, gdje imate sve brže mreže. Mi danas imamo predstavu o 5G mreži koja ima 1000 ne znam nija raznih faktora, konekcija i svega ostaloga, prebrzu infrastrukturu, imamo takozvanu glas fazu ili ti kako oni zovu optiku i svašta nešto gdje ne znamo ni sami koliko u stvari danas imamo konekcije koje mogu da se koriste za razne upotrebe, ali vojske i svi ostali već koriste 7G, 6G, nešto što uopšte ljudima nije ni dostupno. Tako da se zapitajte šta oni sve u stvari mogu i koliko u stvari mogu da rade sa tim raznim konekcijama, stvarima i da u stvari ovo što su nam predstavili ili ovo slučajno što je izašlo, što je uradio Izrael, nije uopšte nerealno i nemoguće da se to desi svim ljudima. Malo jest nerealno da pager ima firewall, pager koji prima samo jednu informaciju. Malo jest nerealno to da on ima firewall, a nikakav signal ne odašilje i nikomu ne mere preko signala pristupit, osim drugog pagera jednom. I malo je glupo da on ima firewall. Zato se i strahuje od takozvanog tog cyber rata. Hvala svima ljudi još jednom koji ste pogledali videoklip, pišite mi vaše mišljenje, šta vi mislite o ovome svemu, šta vi mislite o ovoj tehnologiji koja je predstavljena danas, o ovom samom sistemu novog ratovanja, a mi se vidimo u nekom sljedećem videoklipu. Do sljedećeg videoklipa, srdačan pozdrav! Eto, vidjeli smo na jednom primjeru i nema potrebe druge primjere gledat. I evo vidiš dole imaš ljude koji su povjerovali u to. I nastavljaju dalje tako živjeti, tako što vjeruju u to. Hajmo mi na oličenje poštenja šta je ovo prije 2 dana. Hamdija Ramuljo, Hamidu Babanoviću i ženama. Gotovo je, nema više da te čujem. Ja kažem, izvini ženo, ako sam te uvrijedio. Nema, on nije zna i zadnja. Otiće ti žena. Dobro, gore, dobro, ja nikad ne znaš nikad šta nosi dana, šta noć. Nikad ne znaš šta čovjeku pukne, mora pukne nešto u glavi, pa što ima veze? A ja? Selam, dakle, alaikum selam. Da ne, stvarno, ja govorim istinu. Ja istinu uvijek govorim. Gledaj, vidjeli ste sad koliko smo. Sad ćete pogledat. Slušajte me. Pogledat ćete sad društvene mreže što su snimali Hamida i mene. Vi ćete tude komentara. A kogod napiše ružan komentar, more samo Hamdi ovako ušma da otresa. On mora Hamdi sam. Mogu da psi laju. Psi koji laju ti ne ujedaju. Ne zaborav šta Hamdo rekao. Hvala vam svima. Hamdo, bilo još jednu ženu doveo i ti. Subhanallah, ja sam se jednom oženio i više nikad. Ne bi svoju ženu, poništo će mi 2 žene. Pa ne bi svoje djece, brate, 5 djece, a ne postoji ta žena da bi svoje djece ostavio nikad u životu. Nikad, vjerujem. Nikad. Ako misliš ti o žence, oženi se i živi. Ako misliš se danas o žen, sutra se žen, ili za mjesec, za 2, nemoj se ženiti. Nemoj se žen po... Ako misliš žence pa jebavat pa da drugi hrani što se rodi, nemoj se još ženit, nije to još za tebe. To ti je još bolji savjet. Poslušaj Hamdiju,
Nemoj se ženiti, znači, kad se ženiš, jednom se ženi, ako misliš otići od čovjeka ili čovjek od žene, nemojte pravi djecu. Nemojte da djeca ispašta i da sutra traži, gdje je moja mama, gdje je ovo, ja ne mogu bez svoje djece zaspati, mene dostaje nas vika, odu u školu, mene tu, ja vićem, žen, šta je ovo, Bog te, neozbiljno, ja kažem, žen, šta je ovo, nemoj više da ni djecu galamiš, mene dostaju na galama, nedostaje mi, Bog pusti, nek se deru, neka djeci, meni djeca, ja volim djecu, ne znam, možda ću još jedno petero. Pa ne, ozbiljno, nemoj ako se misliš sa ženito, ženi jednom i to je tu. Pa ne, djeca, znaš kako je to teško, kad pogleda čovjek, kad ti ode žena s djeca ostanu, teško je to, duša, djeca, ajde nekako čovjek, ali kad djeca vidi nema majke, on pita tebe stalno, gdje je mama, hoće li se vrat, neće li se vrat. Ne, ozbiljno, Hamid, što kaže Hamid, sve, valjde, pustio gdje, zato što djeca viču i Hamidu sigurno, hoće li se mama vrat, gdje je mama, razumijete me? Viču. Evo kaže Balvane, Balvan, jel? Dobro, brate, to ja sam Balvan, ti si gospodin, da te Allah nagradi, napravi put, amin, vidi kako sam ja čovjek prema tebi, evo, što si na blok i tako. Ando slušao da savjete, pa ja sam slučao da savjete, prošao sam kroz život svašta. Pa tako i Hamid jedan, pa bi zastrpno gledal se Hamid da me pođe, što ih se borio stvarno kolak. Što kaže, dobro je čovjek i rekao, što nije otišla kad nije imala ništa. Trebala je tada otići. Čovjek je u pravu. Ja ga podržajem s to i opet mu kajem, Hamide, glavu gore, smij se, nemoj da te sruši. Džaba je, tako se to desilo i šta bi sad? Ali glavu gore. Svaka tebi čast, brate. Pa ne, brate, moramo da dajemo čovjeku podršku, ne da čovjek... Black Stena, hvala te na $10. Nije ništa napisao. Govaramo da čovjeka zovete na telefon i dođe ovdje. Znate da... Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Mirza Mešić 5 eura šalje, pusti to nego kako si uspio nabiti 11.000 kazni za 2 godine, to treba video napraviti. Vidi, brate moj, Audi A6 3.0 Quattro, ti stisneš, ali ja godinu dana nisam znao uopšte, ima gas. I sad ti taj gas kad stisneš, on već ode. On ode, znači, ko hitna ide, znači, to je 3.0, to nisu obična kola. Znači, to čupa iz mjesta, pa sad, vidi. I meni je nakon godinu dana čovjek otkrio da ima još jedno dodatno dugme ispod gasa. Ja tu nisam ni znao, ja stiskao onako do pola. Kad sam ja otkrio to dugme ispod gasa, viče, kad sad sjedeš i kreneš kući, stisni gas, ali kad osjetiš da ne mere više more, još ga malo stisni, još cenat more ući. I to dugme ti prebacuje iz 5. u 3. Znači 2 manje ga spušta. To kad te zalijepi ovako, jare moj, znači to ode, priskače vozila, priskače druga kola, znači druga kola uopšte nije, kick down, ja nisam uopšte znao da to ima u kolima, jare moj, vidi sad. Ja dok sam bio momak, ja sam samo morao gledat kako drugi voze kola. I zamisli sad ja sebi kupio kola od svog rada, Audi A6 3.0 Quattro. Ja sam se samo vozao, znači, ja stanem, meni oduzmu vozačku i ja se odem vozat. I ti kad se vozaš s oduzetom vozačkom, tu ti je 400 maraka kazna. I sad takvih jedno 20, nakupi se, jebi ga. Hvala ti na 5 eura. Djecu ima 3 djece, to treba i kamion je, brate, treba na to 100-200 maraka goriva. Igraš na mečeve, ma ne igram di na mečeve. Mene narod gleda i bez mečeva, ko šta hoće baci meni ovdje. Ljudi su govna. Jes, brate, to su pravo, ljudi su govna. Svoje će sakrit, a tuđije će ogovarat. Jaja! Svoje će sakrit, tuđije će se ogovarat i tuđina. Eto, ja vam garantujem životom. Svoje će sakrit. A ljudi su zli pokvareni, tako jest, 100%. Mjesto da danemo čovjeku podršku, da ipak nije to za smijanje. To je, brate, žalosno, pa kad pogledate njegovu priču, kako su oni krenuli od nule, ko što sam ja.
Nije imao ni vode, ni struje, pa narod se odazvao cijeli svijet, pomogli im. Oni su uspjeli. Ali on je ostavio, sad viš kako sad ljudi kad zovu, bil ti je prodao traktor, veli ostavila ga žena, sad će Hamid sve raspravljati. Vidiš koji je čovjek mozak. Šta kaže? Zovu ga ljudi da proda i traktor, da proda ovo, da... Nisam ja, kaže, budala. Evo, vidjela da je čovjek na putu. Vidjela se čovjek u žuljeva na rukama. Treba, tako je. Alisa, hvala. Šta je viće, šta je Alisa? Moram donije pivu. Evo Alisa baca ruže, ženi je nama. Hajde mrš mi ti iz lajba, pa da žena ništa ne pošali. Šta ste tako ljudi, bolesnici, mrš mi iz lajba. Šta žena baca ruže, što ako baci, ne mora ništa baci, pa gledate samo ljude iz interesa. Gledate ljude iz interesa. A to su ti ljudi, gledaju ljude, ja ne gledam interes. Pa s koje god šta bacio ovdje, bacio od srca ljudi, vi ste bolesnici. Vi ste bolesnici. Aj mrš mi iz lajva. Nici. Šta ako je žena basta ruž, treba bacit lava, jel? A gdje ti baci nekom ružu, majmune? Gdje ti baci nekom ružu, majmune? Eto me idem, eto me u kuću. Ja večera. Oj, djeco moja lijepa, rodio vas babo, gdje ste vi hamdi svome? Rodila nas. Posljednja ručka, poslije večeri kolačazi, ja torca nam stavim. Šta se Ika pravila tort? A rodio te babo, da vidim, da pokažemo ljuda kako je napravila Seka tortu. A pa prvi put Seka, super. Evo moja čerka napravila torticu. Evo. Eto. Moral meni jedan kus. Bravo, kako je god Seka, prva ako ne valja, druga će valjat, ako ne valja druga. Valja će treća, ajoj. Evo kažu, dobra svaka čast. Evo ruke se kaj pozlatile, bravo si. Boga mi, Belmina ima 14 godina. 14 godina, ona uzna si. Evo još je napravila, vidiš šta se napravila ovdje. Evo napravila je Seka i pile. Čekaj Belina da im pokaže. Evo, malo je zagorlo, ali dobro je. Nije zagorlo, te vidimo. Ali evo viš, ono se ispeklo. Seka, uvijek sam rekao curci, kad se koščura izvadi iz pileta, zna da je da pečena. Evo. Kaže Vepar, Eldo. Aj mrš mi iz lajva. Ajde, dobro, ja sam Vepar, ti si gospodin. Mrš iz lajva. Da napravi put, tamlja, mrš mi iz lajva, neću nikada nići. To je neš pečeno. Još Boga, evo. Curca napravila. Hvala. Slušaj, morate svoju djecu, gledajte. Učite svoju djecu da sprema. Nemoj kad se uda da sutra kaže šta je te mama i baba učili, niste ničem učili. Morate osnovno nek zna potkuvat hljeb. A gdje ti je žena? Udala se za drugog, ali je stvar mala, to što svom je sip. Pa ja znam bolje pitu napraviti nekega žena. Pjevaj, ovdje da pijemo i jebemo. Morate svoju djecu učite kako se sprema, kako se... Kad se uda da se... Ja se neću crveniti. Ja se neću crveniti za svoju Belminu. Ona sve živo zna spremiti. Sve živo. Daj nam malo da. Ja se neću crveniti, neću Boga. Moramo je učiti. Djecu morate učiti. Ma ja. Pa danas dođu mlade, ne zna jaje upiti. Ma ja. Pa ne, ozbiljno. Miki! Miki stavio stude svoje dvoje djece, majmune jedan. Majmune jedan, majmunski, jel ti krivo? A možda ti je krivo? Ajde, neće da se sa njim rasprava, odašao je na blok. Neću upadat na njegove grane, ne bi ja pao na tvoje grane nikad u životu. Eto, vjerujte. Mama, gdje je ona belka povod? Nema kolega za to povod. Ja ću mu. Pa je da ga ušao na vuka. Ajde, ovo je dobro.
A se zvali ima neke? Nema ih, nismo došli žuti na roterski. Pa je to dobro. Gdje je Benja? Sad će Hamid, sad će. Idi, pa sad kad ćemo i njega i Kijoni, svi ćemo zajedno. Ajde kako zela na zadnji minuta. Pa je dobro, gosto, da idemo svi zajedno. Ne mogu da vam zove. On se hrani s ovim što vrijeđaju. Pa jes, brate, tako je. On se hrani što vrijeđa, ali eto ja na to ne padam. Tako je. Moraš biti jak! Nina, pa to su ljudi, Nina, nikakvi. Znaš kakvi su oni? Njima je krivo kad neko ima 300, 500, 600 ljudi, to je... Uz tebe smo. Slušaj, trebaš biti insan, budi čovjek i to je to. Mama, hali osjeća. Vjerujte, njima je krivo, znaš šta, volio bi on da ima 300-400 ljudi u live, ali neće ga niko gledati jer taj čovjek nema ljudskosti, nema karaktera, nema stida. Moraš se neko za stid, znači moraš ima stid. Moraš. A nemaju Boga mi ti kažem. Pa vi znate kada je Hamdija drva nosio, svi se smijali. Evo isto sad Hamidu, pusti čovjeka nek živi svoj život. Zemljano pomete smeće ispred svojih vrata. Ne branim Hamda Babanovića, ali čovjek ljudina. Šta kaže čovjek kad se ugasila kamera, znaš da kada je 5 minuta kada je radila, udarila se onom krampu dok je snimano, on platio, kaže, ljude. Bez Boga. Šta? Platio ljude god kad su radili. Kad je kopala. A sam da sad nagađanje Hamdo ne bi ja o tom A ne, ali znaju ljudi, ne, mene je krivo što ljudi ne znaju šta znam. A čovjek kaže, nisam je nikad tako, evo nek ljudi ubi 100 sela. Igraj sa Hudom. Sad je onaj... Pobjegla od dobrog, šta ćeš, hoće je to žene tako? Jebote, neću da igram sa Hudom, neću ni s kim da igram. Sifo! Mene dođu ljudi, baci bez igranja. Aj, ovdje je sad. Nema potrebe. Ljubomorni što ste uspjeli, tako je. Treba napraviti ovu na TikToku kost, da se more kost bacat ovako koje džuke, ali da mu košćure morate bacat. Tako je. Hajde ćeš. Allah dao na faku. Ramo, šta ima Ramo, hvala ti. Hamdo je kralj. Braćo, sestre, nadam se da nikom nisam uvrijedio, redao mi dragi Bog. Hvala vam svima od srca. Evo još jedan kofi, hvala ti kofi na kašketu. Živ izdrav, bi uvijek dijelio. Hvala ti još jednom od srca puno. Trebamo biti ljudi. Joj, a tiki toke! Hvala ti, brate, od srca. Alejkum selam, Tomi. Aj se jebamo, udić. Nadam se da nikog nisam uvrijedio, ja upali se nekad ovako fino pričamo, ne volim, znaš što imam 5 djece, ne bi da se me munšim, da su te djeca kažu, Poško, šta nam tvoje babo, pravi se majmun, razumijem? Ma neće, ma niko ništa neće, nećemo mi to dozvoliti. Zato ne igram ni mečeve, dođe ovdje neko meni baci neki poklon, razumijete me? Vama hvala kogo šta Hamdi baci, ali ne volim igrat mečeve da djeca gledaju da se ja tamo pripirim, da se svađam, da psujem. Nemoj mečeve, da se osramotiš, na primjer, pred narodom kad bi nemoj mečeve igrat. Ovo ostalo deri, ali mečeve, nemoj mečeve. Nemoj mečeve. Sramota da narod vidi mečeve ti igru. Gdje si Benjo moj? Kako je bilo u školu? Super. Vidio si kad je Lutvo dolazio u tvoje selo Viču, onaj mečeve što je igrao, mečeve onaj što je igrao. Eto dobro. Pozdrav da tebe, Hando. Šta ima u školu? A ne, ovako je najbolje, ne volim ja, dođu na primjer neki ljudi giftaju, onda on kviče, šta on nema, oni za ruže. Tu je navlaka, braćo, ljudi. Njima je malo dunjalu, ko svaki dan, nisam protiv, nek zarađivaju, ali nemojte kad ljudi dođu bace gift i kaže, onda prozivaju, šta će on, nema ni za ruže, nema, onda ljude razljuti, čovjek napuni se, baca svoje pare. Zato vam Hando kaže, ja volim se ovako upalit bez ičega, ne mora mi niko ni ruža, ko hoće šta baciti, bače bez gift, da ne igram neki mečeve. Razumijete? Jer neću, ne dozvoljavam meni za ja. Gledaj, ne dozvoljavam ja da se ovdje svađam, da psujem, jer tu gledaj moja djeca, imam 5 djece u školu, da sutra kaže moje cuci, sad tvoje babo, znate? Ne, vjeruj, nikad to nećeš doživjeti, svi će govorit kako ono poštenje od tvog babe stiže u Ameriku, kako preko okeana pride, nolkačko poštenje, kako ga prenesoše, jesu li sa kranovima ili to će pričat. Ipak poštujem svoju djecu, poštujem sve ljude, razumijete me?
Nadam se da nikog nisam uvrijedio. Ode Hamdo večera. Hvala vam svima od srca. Pa ne, brate. Ne bi svoju djecu da... Ne postoji taj gift. Slušajte Hamdiju. Ne postoji taj gift da bi ja sad išao da se mažim Evropima, da moja djeca gledaju, da sutra kažu šta ti baba radi za pare, razumijete me? Moj obraz to ne dozvoljava. Meni je dosta da bacim i 5-6 ruža, opet kažem hvala. Meni isto, hvala Bogu. 700-800 maraka kad doniraju, ja kažem hvala, ne treba više, Allah vas nagradio. Treba biti zadovoljan, ne treba biti proklet. Sve se plaća, jedna ruža se plaća. Hvala Flipperu, hvala Rami, hvala svim koji su giftali, bacali. Hvala još jednom od srca. Živi, zdravi bili, vidimo se u narednom videu. I nemoj da Hamida, slažem se, bravo. Tako je, brate. Nadam se da nikom nisam povrijedio i nemojte Hamida Babanovića zvat, ipak treba, što kaže, za gorivo. Živi, zdravi bili, vidimo se ako Bog da ponovo. Treba za gorivo. Da vidimo. Hamida i Hamdagu i Hamdinicu i više ni ne znam, svi se isto već jednom zovu. 144 piksela. Otkad to nisam vidio. Countdown. Dijasporac evo odbrojava. Znaš, sad ja kažem, kad padne... Nemojte me zvat da vam prodam kamion, traktor, prikolicu, frezu, plug. Znači, nemoj da vam padne na pamet, jer ne bi ponizio narod onaj što mi je to dao. Ti si pravi babo, pravo je čovjek napisao komentar, ti si pravi babo. 100%. Znači, nemojte slučajno, znači, da ne bi mijenjao broj, bez veze da me narod ne mere dobiti, normalni narod da radim, znači, nemojte to raditi da me zovete na lažne ture. Odsad, ko me zovne na turu, prvo će morat uplatiti Vester, iznos sav ture, pa da mu ja radim. Dotad, nemojte me zvati jer neću da to obavljam. I obavezno traži ugovor o djelu da porez platiš. Jebote, šta ljudi, za čim se ljudi barataju, je ovo moguće? 2 puna mjeseca ne spavam rad lažnih poziva, hajde ovdje, hajde onda. Hamide nema više vlasti. Ja sam uzeo više vlast u svoje ruke. Pa ja dođem, hejtaju me, slušam, mene hejtaju, psuju mi. Nema, kaže, smiju te dok ne preteđe poruka. A kada ja setnim na cesti, da mene neće više biti zakon. Pa ništa, meni je svejedno. Mogu mi soti materi sve i ženu bivšu, svejedno mi je bolo. Ovdje ušlo, vamo izašlo, ja živim za svoja 3 sina. Za njih ću rad 24 sata. Tako je. Ali ne mre što kažeš, ne mre dozvoliti ljudi. Ja gledam i društvene mreže, mene, tebe, to je katastrofa. Kako nema poreza, Piri? Kako nema poreza na to? Hoću ja ture da vozim ako nema poreza. Idaju srećka tamo. Jebo, dobro si ti ono rekao, ti što kažeš ti, što su ono rekao, pravo rekao. U mene žena da je radila išta, ne bi imala kad danas objavljivati na TikToku 50 slika. Ja bio sa svojom ženom kod tebe, sjećaš da smo bili. Kažem ja žene, rekao Bog te, nema žena šta rad sve čisto uredno, znaš, vidio sam stvarno, bio sam kod vas, znaš da smo sjedli, pili kafu, nisi joj nešto što kaže, ajmo mi ovo rad, onog što sam ošao kod Seška, to je jedino što je radila, kako ja znam. Halo, 15 minuta to radila i došli radnici, platio 3 radnika. To narod ne zna, recim, eto vidiš. 15 minuta pred kamerama je radila, ja platio 3 radnika, radnici neće stati pred kameru jer... Jebem li joj podol! Naroda sti. Jebote, kraj, ste vidjeli ljudi? Svidio? Šta je problem tu Pozdrav, ovdje Greška, veliki pozdrav Greško za tebe, gdje si mi, kako si mi? Hvala ti na 2 konvertibilne markice. Kad sam krenuli sa otim što smo dobili, pitao sam je ljubavi moja, šta ćeš da radimo? Hoćeš poljoprivredu? Hoćeš da muzeš, da ovo hoću kaj ljubavi sve. Tako je, ne znam. Da si uzeo kakih seksualnih igračaka, a ovo vam sve da radi samo za sebe, pa pitao ljubavi šta ćeš da radimo, ne bi otišla. Ljubav. Evo da im objasnim, izvoli ljubav, evo krava, evo ovaca. Zamisli tebi neko kaže izvoli ljubav, evo krava, evo ovaca. Pa što nisi otišla kad nisi imala malte ne šta jest? To mi samo treba da objasni.
Nek mi sam to objasni, ništa više ja ne tražim od nje. I evo ja joj dajem blagoslov, sretno ti ljube moja, da Bog da mu rodila 5 djece, ma nemoj 5, rodi mu Ljubavi, ja bi da mu uzem. 10. Uživaj u životu, ali vjeruj da je Hamid uživa u životu. Evo kramp, evo trnokop, evo lopata Ljubavi. Koju ćeš alatku? A meni je alarm čudna sa ženom priča, rekao, da li je moguće da je žena otišla? Pa brate, na kojoj neimaštini ljudi pomogli, i meni isto, razumiješ me? Samo da ovome odgovorim. Što se tiče Željna Čune, ovaj što napiše, Željna Čune, možda je tvoja Željna Čune, a ona sigurno nije bila Željna Čune. Ja nisam invalid, prijatelju moj. Amde mama, a slušaj, pa to ljudi provocira, nemoj za nate osjećaj. Ništa, ja samo da mu jednom odgovorim, jer ovo se snima i ovo će sutra biti u Crnoj hroniki, pa da imaju jedan dokumentarac lijep. Hoće biti, vidim ja 1100 ljudi, hoće biti 100%. Sad oni snimaju, znaš. Samo nek snimaju, samo da im kaže, isključivo sam ušao u tvoj live, samo da me ne zovu 24 sata, da me ne bude bez veze. Ništa, a mojoj supruzi bivšoj sretan put i da Bog da mu izrodila sinova koliko hoće. Tako je. A ne, vidiš, Sumeja Mujkanović da ti Hamid nešto kaže, a izgleda da je tebi malo dok si ti na TikToku. Ko je ta sad? Ko bolje Karinđa, Hamid ili Elmedin, šta mislite? Ću moja poslat ga mamo. Samir, od vama stavio s dijete, majmune jedan. Ko bolje Jangiju ufati kad se za Jangija, ko bolje? Nemojte slažni profila, ba ako ste ljudi uđite sasvom. Anketa, ajmo 10-minutna anketa, čekaj prvo da ovu završim. 1200 glasova, ko ti je ovako u familiji najdraži? Samo malo. Mama vam je znači najdraža, dobro, nek ste se izjasnili. Hajmo nova anketica, započni anketu. Ko bolje Karinđa? Elmedin, Karić, u stvari stavit ćemo samo imena pošto ne znam od ovog. Hamid. Ko bolje Karinđa, Elmedin ili Hamid? Pokreni anketu. Ajmo građani, pozivate se na glasanje! Profila, evo ja, evo me, Hamid, glavu... Ne bojim se niko, nisam nikom dužan, ne bježam... Elmedin ima više na čemu praksat, jel? U životu što mi je najdraže, nemam repova za sebom da me neko potegne ovako za rame. Evo, znači odmaram, hoću da jedem i da idem kući. Znači, hoću da odmorim kamion, da jedem i da idem kući svoje djeci. Mene je bilo teško kad sam rekao da čuo sam dijete jedno za njom plakalo, ošla u bolnicu. Pa bola, 14 godina je to braka, 14 godina je tu i braka. Ima Elmedin 2, ali ovdje ima 14 godina čovjek iskustva, pa vi vidite, šta je teže? Da zaboraviš za nekog frajera ko što nikad nisi znala u životu. Hamid nema kad od posla, i to je isto, vidiš. Koji to brak nema trzavica, daj nađite mi ga ovdje. U svakom braku ima trzavi, nema braka da nema trzavi, da postoji brak. Znači ustroj, evo i kod mene, svugdje u svijetu, znači svaki brak ima trzavica. O tim Hamid priča, lahko je palamudit ko ne zna. Tako je, baš tako. A ja, evo opet kajem, koliko imaš ljudi tamo u laju? 1200. 1200 ljudi kažem, nikad za 14 godina Hamid je nije udario. Tako je. A evo svi ljudi... Neću to kad sebi dozvoliti, jer je to žensko. Jebote, ja sam se iznenadio. Bez jednog razloga, bez objašnjenja, bez ičeg je pokupila se i otišla. To... Kaže neko, jel ti je žao? Pa 14 godina je braka, ja nju niti molim, niti je žalim. Nije ona za žaljenja dok je to sebi uradila. Znaš šta sam najpravnije rekao? Što si rekao, što nisi otišla kad nismo imali ništa? Što nisi tad otišla? Što nisi tad, kad smo polovili komad hljeba? Kad si bio bez struje, bez vode i bez svega. Bez struje, bez vode, kad sam vodu nosio 2 kilometra na leđima. Jan je Hamid. Tako je.
što tad nisi, zato što nisi imala dovoljno megabajta za svoje gluposti. I to ja mislim sa rakijom, moja profesionalna alkoholičarska procjena. Bravo, baš tako, baš tako. Ne znam. I tad, evo govorim, i tad, ja bi legao gladan, djeca i žena nikad nisu. Jer sam i tad ja radio za platu od 1000 maraka. Tako je. I tad je plata bila 1000. Ali kupiš namirnice tamo vamo, ti ne možeš dalje da radiš. Znači nisi gladan, nisi žedan, ne fali ti ništa, ideš dalje. Tako je. A ne, svi su ostali šoku. A ja nju, slušaj, ja nju ne žalim, nemam je šta žalit. Znači, želim joj evo ovim putem da kaže hvala ti što si mi otvorila oči. I zahvalan sam ti na tim dok sam god živ, dok god dišem. Hvala ti Edina, znači hvala ti, opet kaže. Ne žalim si 1 sekundu, to je majka moje djece, nikad joj neću zabraniti, ni da ih zove, ni da ih viđa, ona je rodila. Gdje Nuni? Nikad. Ja Nunaro! Nije rakija, ne baca ga na agresivu, laganje, ovo je loza. Ne baca ni mene rakija na agresivu, ni nikakav alkohol. Ne bi ja rekao Nuni da to ima veze s alkoholom. Jer da svi bi se napili pa bili agresivni. Al, što si to uradila, sam daj mi jedno objašnjenje. A ja ga imam i dobio sam to objašnjenje ovih 5-6 dana. Evo te kralj, ne znam. To je Ma nemam šta plakat, bola zatim. Ne, reko, to je Bogu plakat, što kažeš, kad se nisi imao ništa, i znaš, i ja sam, i mene Sečko snimao, i ja sam bio, nisam imao ništa, i sada žena ode, slušaj, ne znam kako bi to podnio i ja, ali ipak Petar, i tebe, ja sam kad imaš 2 djeci. 3 sina ja imam, 3 sina ja imam. Nek su živi, zdravi. Samo ću joj reći, sretno ti, nisi htjela svoju djecu hraniti i oblačiti i školovati, otišla si na tuđu djecu. Ovo je. I sretno ti bilo sa njim. Ovo je. Znaš šta mi je bilo smiješno? Evo ja tvrdim, kod tebe nikad nije ustala, otišla je tamo kod njega, brala je šljive u 6 sati bilo. Vjerujem da kod tebe nikad u ta doba nije ustala. Evo, tvrdim životom. 9 sati je kod mene ustajala. U 9, a sad kod njega ustaje tamo u 6. Vidim, objavljuju se, beru šljive 6 sati. 9 sati je kod mene ustajala i spavala je preko podne kako će. Dođi u moje selo i pitaj, je li ikad iko vidio na njivi, ja ovdje dajem glavu. Znam, brate, sve te razumijem, znam. Meni je sam ne znam šta je to ženi odjednom puklo u glavi, ja ne mogu da vjerujem. Ja kad sam vidio vičem žen, rekao debola. Ja se ne ježem kad sam... Slušaj ti što vičeš da mi se Hamdija smije, nek mi se smije ko hoće. Ne smije, znači, Bože, sačuvaj Hamdija. Nek mi se smije ko hoće, ali 2 mjeseca ja ne spavam od vas na TikToku i od YouTube-a. Vi na tuđoj muci zarađujete neke gledanosti i neku zajebanciju. Ne zarađujemo na muci, brate, nego samo na klipu koji je uploadan na YouTube, ne na muci. Muka nije monetizabilna, ali klip jest. Tako je, tako. Koja god muka ne završi na YouTube, ja je uzeti u obzir neću. Tako. Meni to nije muka, ja pala Allah. Jesam li to vam odmah nazvao, Allah ti ne pitao, rekao, kako su djeca, nisam ništa došao. Ja hvala Allahu. Nisam ni gladan ni žedan, zaradim svoje djeci, imaju ptičjeg mlijeka. Ali nemojte me zvat na lažne ture da ja moram provjeravati pola dana. Eto, gotov klip. To bi bilo sažetak vijesti za danas. Što sam uspio naći da je vrijedno spomena. Velike su šanse da se večeras vidimo u PUBG-u i 100% da se sutra vidimo u novom live streamu. Hvala na gledanju i vidimo se čim pčele.